Brzo rastući broj vetroparkova potvrđuje da su upravo oni postali novi rudnici čiste energije modernog doba na koje svaka ozbiljna elektroenergetska mreža danas računa. Izgradnjom vetroparka Čibuk 1, najvećeg vetroparka Zapadnog Balkana, Srbija je napravila veliki iskorak u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora. Elnos Grupa je bila važna karika ovog kapitalnog projekta, u okviru kojeg smo, radeći kao partner američkog General Electrica, izgradili elektroenergetske elemente koji su danas srce vetroparka Čibuk 1. Na lokaciji Dolova, više od 200 dana godišnje, duvaju vetrovi intenziteta dovoljnog za proizvodnju električne energije. Zbog toga je u ovoj oblasti na 40 km² u protekle 2 godine izgrađeno 57 vetroturbina koje formiraju vetropark snage 158 MW. Elnos Grupa je u okviru svog dela ugovora imala izgradnju trafostanice 400 na 35 kV, kao i dvosistemskog dalekovoda 400 kV u dužini od 11 km. Ugovor je baziran na principu Silverbook FIDIC-a, odnosno po sistemu ključoruke, gde je u našem skopu bilo uključeno kompletan inženjering, projektovanje, nabavka opreme, ugradnja, montaža i ispitivanje i na kraju puštanje u pogon. Izgradnja vetroparka Čibuk 1, koji će u perspektivi obezbediti električnu energiju za 113.000 domaćinstava, je pred naše ekipe stavila izazov besprekornog profesionalizma, pre svega u projekt menadžmentu, a zatim i u svakodnevnim zadacima na gradilištu. Ovaj dinamičan projekat je od početka do kraja zahtevao veliki angažman resursa Elnosa sa 12 inženjera zaposlenih direktno na projektu, više od 70 montera, mehanizacijom i uvođenjem nekoliko podizvođača. Naša brojna ekipa ispunila je vrlo zahtevne i rigorozne interne zahteve General Electrica u oblasti bezbednosti i zaštite na radu. Građevinski radovi su obuhvatali 3 faze radova: izgradnju priključnog rasklopnog postrojenja 400 kV, izgradnju trafostanice 35 na 400 i izgradnju priključnog dalekovoda. Svaki od tih segmenata je sačinjen od specifičnih pozicija. Sama trafostanica se nalazi na zemljanom platou površine 4,2 hektara i u okviru te površine izgrađene su 2 poslovno-energetska objekta ukupne površine 1270 m². Ovo je projekat koji ćemo pamtiti po važnim pionirskim iskoracima, kao što su ispitivanje 3 tipa 400 kV stubova u Rumuniji, kreiranje rešenja za specifičnu 35 kV kompenzaciju i izvođenje testa usaglašenosti sa grid kodom, koji je po prvi put rađen u Srbiji. Projekat je završen mjesec dana pre roka. Ostvarili smo izuzetnu saradnju sa General Electricom i pozicionirali smo se ne samo na ovom tržištu, već i šire, s obzirom da Elnos Grupa već duži niz godina radi u Skandinaviji, kao kompanija koja može da odgovori svim zahtevima tržišta u okviru obnovljivih izvora energije. Uspešna realizacija izgradnje vetroparka Čibuk 1 će osim energetske i ekonomske znatno unaprediti i ekološku sliku Srbije. Biti link ovako velikog poduhvata je bila velika čast, ali i potvrda da naša kompanija može odgovoriti najvišim investicionim zahtevima današnjice.